सुरेखा स्वामी महाराणी स्वरूपा स्वामी सतरे आम अभिनय तन्मय जाइछन्ति से गुरुकुल आश्रम को विद्या शिक्षा निमंते हाँ स्वामी हेले जाए फेरिले न काहेकि सेया चिंता कला मात्र के मो मनटा कोन हे जाउछिलो आपण ठीक कहते स्वामी आम पुआ दुई पुआ को न देखिले सतरे कहीं मो तुंडे आउ न पसनीर हाँ हाँ आउ मो मनटा कहीं व्याकुल है उठुची स्वामी व्याकुल है उठुची सत्य की प्राण प्रिय हाँ स्वामी ताहेले ठीक अछि महाराणी आमे पुत्र तन्मय विनय को एइटी किछि क्षण अपेक्षा करिबा मो मन कहूची से माने निश्चय फेरी आसीबे हमरी पाखकु हाँ स्वामी प्रणाम पिता माता बापा तन्मय बापा बापा विनय बापा अरे तुम माने फेरी आसी ना आम राज्य उआस को विद्या शिक्षा पूरण करी हाँ हाँ बाबा आमे सर्व विद्यारे निपुण हे आपणक पाखकु फेरी आसीछु सतिकिरे मधन माने हाँ बापा हेले आसिला बाटकू किछि बाधा विघ्न हैनी तो बाधा विघ्न हाँ बापा बापा आपण आशीर्वाद जेतेबेले एई मस्तक ऊपर अछि हाँ बापा कोनोसी बाधा विघ्न हमको छई पारिबनी बापा सैया तो कहूथिलु मु हाँ हाँ बापा आपण हेउछंती आम चलंता ठाकुर हरे धन डाकण कहछु विनय हाँ बड़ भाई आशीर्वाद रही थाउ बापा ए मस्तक रे ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे निश्चय धन आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे आहे पिता माता हे पूज्य देवता आहे पिता माता हे पूज्य देवता असुति खेलु थिबु तुम पाखरे हो 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 आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे जीवने झड़ झंडा आसीब नाही आसिले भी पण के मानेबे कोई ए जीवने बाधा विघ्न आसीब नाही आसिले भी पण के मानेबे कोई आसु जेते बाधा विघ्न अंधार राती फेली देबे पादे पिता पाती न छाती आहे पिता माता हे पूज्य देवता आहे पिता माता हे पूज्य देवता नाचुथि बुगाउथि बुनुआ छंदरे हो 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 हो
ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ମମତା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ତମ ମସ୍ତକରେ ଧନମାନେ। ବାପା ପୁତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାପା ହଁ ତନ୍ମୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ସଦା ସର୍ବଦା ଏ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇ ରହିଛି ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା। ହେଲେ ଧନମାନେ ରେ ବାପା ତମେ ମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରିକି ଏଇ ସମୟର ତମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ହେଲେ ତମେ ଥକି ଯାଇଥିବ। ହଁ ବାପା ତମେ ଯାଇ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କର। ହଁ। କାଳି ପ୍ରଭାତରେ ଯିବାକୁ ହବ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ନିମନ୍ତେ। ହଁ ରେ ବାପା। ଓ କାହିଁକି ନା ମହାଦେବଙ୍କ ଶିବରାତ୍ରି ଉଜାଗର ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ହବ ତମମାନଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗର। ହଁ ବାପା। ଆଉ ସେଇ ଜାଗର ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ? ହଁ ରେ ଧନ। ଠିକ ଅଛି ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଆମେ କେବେ ଅମାନନା କରିବୁନି। ହଁ ହଁ ଏଇଆକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବାପା। ହଁ ରେ ଧନ। ତାହେଲେ ତମେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ବାପା। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ହଁ ରେ ଧନ। ମହାରାଣୀ ସୁରେଖା ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା ଏବେ ମୋ ପୁତ୍ର ମାନେ ଯିବେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନିମନ୍ତେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ନୁହଁ ଜାଣିଛ